Mejua-jua man banta kerina perpulungan sini kelengi Tuhan. Si katakan bujur man Tuhan. Bancika kita bengket kubas kebaktin. Pekan keluar ganta. Ibas wari entah pe berngisi petelukan enda. Maka sopela ngasi dengkehken sialaukan kata di bata. Mari si pebulat ukur ta ras kita ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Igejapkan kami keltuhu karena lias ate keleng ate di batange sinumpak-numpak perdalanan kegeluhan kami. Bagi peradukan ras perdalanan jabu-jabu kami. Amin gia erbage-bage kecibal kegeluhan siman alankan kami. Tapir kitaikan penemani pengarak-ngarak Tuhan di bata. Kerina kami tetap lid ibas kejuah-juahan. Maka ibas kebaktin pekan keluarga. Warisi petelu kenenda. Tole ate kami ngalaukan katandu. Gelah reh gegehna reh pentarna kami encibalkan diri kami jabu-jabu kami. Ibas kami ngalakan dalani wari-wari kegeluhan enda. Kuasa indu kami kerina, alu kuasa kesandu si badia. Reh kami kukam, ibas gelar Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, ibas wari si petelukan pekan kebaktin keluar ganta. Kata di bata si jadi palas pengogen man banta. Erpalaskan kitab kuan-kuanan 10 pitu. Menaken ayat 24 sehkari ku ayat 20 waluh. Iogekan kami man banta bagenda kata di bata. Perayakan kalak pentar mau pemeteh. Tapi kalak bodoh la ertentun tujunna. Anak si bodoh nuh sahi bapana dengan ceida ibahanna pusuh nandena. La patut adikala sila ersalah idenda, adikala si menghuli i hukum, keadilan jadi ceida. Kalak si beluh rukur i angkarna ngengerahna, kalak si saber ukurna ia kap kalak si pentarna. Kalak bodoh pe i akap cerdik dengan pentar, adi ia sinik dengan la ngerana. Seterjeng jenda pengogen tak karena kata di bata indah. Perpulungan kekelangan ni Tuhan, ibas warisi petelukan enda, tema siseh man banta eime jabu si beluh rukur. Mekatep si begi kuan-kuan entah pe iturikan ibas kegeluhan ta makanin tarusur. Kerina si jadi bas kegeluhan indah labu banci bagi ukur ta. Lid si bagi ukur tapi labu kasitik sila bagi ukur nerpa. Bahkan pe nandangi jabu-jabu kalak si kemalangan si kini tekan man Tuhan di bata. Si penting labu lalit perbeben. Tapi si penting eme uga gelah tupung reh si bagi ukur rasila bagi ukure. Ngasup kerina seisi jabu encibalkan kegeluhan. Isi jabu i mulai arah bapa nande bagi pe anak-anak. Maka rikutkan kata di bata si jadi ora tenta ibas berngisi petelukan enda. Niarapkan di bata gelah kerina si isi jabue subuk bapa nande ras anak-anak tuhu-tuhu beluh rukur. Maka kai dage banci dengan si arus silakokan marisinen bagin kata di bata ibas kuan-kuanan 10 pitu ayat 24 sehku ayat 20 waluh ndai. Kekelengan di Tuhan iturikan ije maka kalak si pentar peraya kena eime pemeteh. Jabu si kemalangan man di bata. Jadi kalak si peraya kena eime jabu si peraya kena pentar maka la bancilang jabuna tuhu-tuhu megegah. Maka arah pengogen ta enda lid dua hal si iturikan. Maka dua hal si kontradiksi iturikan kekelangan Tuhan. Menaken ayat 24 sehku ayat 26 iturikan karena ulih kalak sila pentar, ulih jabu sila kemalangan man di bata. Si pemena ibas ayat 25 iturikan maka
kalak entah pe jabu sila kemalangan sila pentar, maka si pemenang nina anak na nusahi bapana, anak na erbahanca ceda pusuk nandena. Enda meulih si pemena kala si lapentar sila kemalangan mandi bata, maka anak jabu rebahanca la malem ate dalani kegeluhan. Si pedua ken ulih na kalak entah pe jabu sila pentar ayat 26. Maka anak jabu erbahan sila mehuli, erbahan sila patut, erbahan sila adil. Maka nina la patut adikala sila ersalah idenda, adikala si mahuli i hukum keadilan jadi ceda. Enda masih ilako kena. Iya erbahan keadilan labo bagi arusna. Si salah labo i hukum. Maka enda mekepaikan ulih adina jabu lar kemalangan mandi bata. Tapi justru sebaliknya, menakan ayat 27 saku ayat 20 lalu iturikan maka jabu si beluh rukur, jabu si kemalangan mandi bata, si pentar ayat 27 ikatakan makana anak jabu beluh ia rukur. Makana kebeluhan ia rukure teridah arah uga ia ngasup mengontrol dirina, si teridah arah uga ia ngasup mengontrol pengeranana. Lapeten ia ngerana asangken megi-megi, tapi lebih banyak dia mendengar daripada ngerana sila erturi-turin. Maka itrusinaka makanina kalak si sabar ukurna ia kap kalak si pentarna. Jadi kalak si beluh rukure kalak si sabar. Ras ayat 20 lalu kalak bodoh pe ia kap cerdik dengan pentar, adi ia sinik dengan la ngerana. Kekelangan Tuhan enda meulihna, maka amin pe ia bodoh tapi la teridah erkiteken banyak dia mendengar daripada ngerana. Labau tabuhan akap nang ngerana asangkan mendengar. Makanya erkiteken lebih banyak dia mendengar, sinik ia ngasup ia begi-begi, makanya labau kala ia kala pentar entah na kala bodoh, anggap kala ngemis pentar ia Athena. Bagaimana kekelangan Tuhan ibas kitab kuan-kuanan dai ije iturikan karena ugakin jabu si beluh rukure. Berarti jabu si beluh rukur bapa nande ras anak-anak beluh ia encibalkan perukurna, pengeranana, perbahanana si ipalasi kubas kata dibata. Maka kai pesi ukur kena, kai pesi belas kena, kai pesi ilako kena, mbaba kejuah-juahan la erbahan cakitik akap kala, larban cakitik ukur kala, larban megelut kala. Maka ibas ngalakan perbeben pere pe kugagia berat na perbebene i tengah jabu. Megegeh krina anak jabue, arah pengerana, arah perbahanan, arah perukurna, kerina saling mendukung, saling menguatkan. Labu sebaliknya likakap deba jabue nggo kareh perbeben tambah-tambah tindi-tindi perbeben dai erkiteken respon anak jabue bapa nande ras anak-anak la mauli lit perbeben maka pengerana bapa lar turi-turin ibas ngalaken perbeben pengerana nande la turi-turin bagi pe anak-anak makana perbeben dai tambah-tambah nggo reh perbeben tambah ka erkiteken sangkut ukur, kitik ukur, kecewa, sakit hati, erkiteken pengerana perbahanan ras lagu langka. Maka palaskan kata di bata enda kerina seisi jabu arus mampu mengontrol dirina alu mahuli. Uga gelah ngasup ia mengontrol diri adi ia erkemalangan mandi bata mepentar encibalkan kata di bata ibas krina dampar kegeluhanna. Maka kekelangan Tuhan
Adina sinen ibas pengogen si pemena sada Petrus telu ayat sada seempat ijenda ituriken karena sekala ndehara si pentar si beluh rukur sebab ibas tradisi kala Yahudi ndehara sama dengan benda artina lalit hakna untuk ngerana bicara lit pesila bagi ukurna lalit hakna guna ngatakan isi pusukna maka tugas ndehara rikutkan tradisi kala Yahudi dube hanya seputaran kamar dapur kasur saja maka nina penulis kitab Petrus maka lagu langkah perbahanan si mahuli khotbah yang tidak bersuara. Amin pe kam sekala ndehara, amin pe lalit hak ndu ngerana, tapi erkitekan lagu langkah ndu si mahuli kam banci erbahan perbulangan duwe tuhu jadi tek man dibata. Bahanlah makana jilen duwe rekna ibas pusuk dunari kejilen sila ermasap-masap melemah lembut dengan ukur tenang dama kejilen si tuhu-tuhu nandangi sekala ndehara bukan apa yang dia pakai secara fisik barang emas baju si maharga rasideban nakrina tapi si penting meugai pakaina biak dibata lemah lembut dengan ukur tenang makana ia ngasup arah lagu langkahna jadi khotbah yang tidak bersuara mengubahkan anak jabuna perbulanganna anak-anakna man Tuhan dibata saja jadi arah pengogen si pemena enda ituriken man banta kerina selaku nande erkiteken kita me tiang doa erkiteken kita me penolong man perbulangan erkiteken kita me ingan tertandai man seisi jabunta maka enda meniarapkan gelajabwe tuhu megegeh paguh mari selaku ndehara si cibalkan lagu langkah ta guna jadi khotbah yang luar biasa si banci iidah sekalipun tidak labanci kita ngerana tapi arah lagu langkah ta banci jadi sada penjemba motivasi nandangi anak jabunta kerina maka alu bagai perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus erpalaskan kata dibata ibas kebaktin pekan keluarga bernisi petelukan enda mari dagena raduras kita kerina seisi jabu jadi kalak si beluh rukur maka amin kugagia beratna situasi perbeben i tengah-tengah kegeluhenta tapi erkiteiken jabunta jabu si beluh rukur si baba krina pengerana perbahanan perukuran ta indah bagi singena ati Tuhan maka simbrat jadi menahang ibas perbeben si ertindih-tindih saling menguatkan saling menentramkan hati pengerana bapa menentramkan hati nanderas anak-anak pengerana nande menenangkan hati bapa ras anak-anak pengerana anak-anak rebahan ca gedang kel ukur bapa ras nande maka megegeh makana semangat kerina seisi jabu dalani wari-wari kegeluhena terpuji gelar Tuhan di bata mari ras kita ertoto kita bujuri bas katandu singgo ialaukan kami o Tuhan pengasup kami tole guna encibalkan katandu singgo ialaukan kami maka jadilah jabu-jabu kami jabu si beluh rukur si tridah arah uga kami encibalkan pengerana perbahanan perukuran kami bagi singena ati Tuhan maka arah lagu langkah pengerana perbahanan perukuran kami megegeh kerina seisi jabu kami ngalakan perbeben terlebih terpuji termulia gelar Tuhan di bata bujur ibas kerina kelang atendu jadilah kerina jabu-jabu kami jadi jabu-jabu sinaksikan karena kuasa dengan kelang ate Tuhan reh kami kukam ibas gelar Kristus Tuhan kami amin menjua-juah man banta kerina terpuji gelar Tuhan di bata